Miankafaliana lalandava tompoko lahy sy toko vavy no fampiarabako aminao amin'ity hariva ity. Ny ankehintsika ikorana baibolina akay. Tsy koa tsika fa ikorana baibolina akay io teny koranisantsika eto tsendrika aloha fa teny Majunga anarany to fa hoe baibolina akay zay. Zokobe amin'ny tanàna ela ta Majunga teto mahay kabary jiaby ny Majunga rango zay. Professeur Tendrazana Arvelo Jacob Emmanuel no vahiny fandaragna antsika ny anty. Zokobe Kiki, pasteur Kiki, io ndro aizanay nanao fa le raiky lamba beny, iny tsy hainay loatra zokonakay. Fa io nanay le masaky nanao to mazoboka kela pasteur Kiki fa nan le olo hafa. Professeur akaindra nanao. Professeur ela anao tsy teto zay Zokobe. Karakory fahitanao Majunga amin'ny leran'ny avianao eto zio io. Voalohany miarabatsika diaby mianakavy tonga eto. Voalohany indrindra ianao ingahy Andramatoa herinena tia Solofomanga tianay manganay wa boko herinay koa boko ainay ambelo boko mba antsaiko kila olo samy antsazandrinazy antegna mandrangitry ny tegna Zokodadi zany de tsika jiaby magnaraka radio telenakay ary manomboko magnaraka baibolinakay misaotra Ndragnahary tsika misaotra azy Mbomitra Belogno misaotra azy Nazotongo vaovao misaotra azy amin'ny zaka jiaby mankasitraka kosikoro tsika ka iny zaka niova zany Zokodadi maro zaka niova ao ny maharavoravo ao ny somary mampalahelo kelikely fa ny zaka maharavoravo aloha Majunga mbola Majunga tamin'ny herinandro ty tamin'ny latsinainy teo nisy zavatra nataoko fivoriana tamin'ny fiangonana 1h du matin voarava lohanakay fiainy loatra mbe loatra mandeha tomboko zao za nandeha tomboka raha Majunga ty jusque des heures tsisy ino io ndraika za ndraika saky be nakay ndraika baibolinakay jiaby olo mety mieritreritra antany hafa vola mony bandy ka Majunga mbola Majunga mbola azo iainana bako hitako maromaro zany faorina le solidarité ny Majunga na ino hitanao zio zany tsy misy finoana tsy misy karazana tsy misy fiaviana fa samy mahatsara fa mbola samy velonay ary samy mbola faty tonga aby jiaby de ny tsikotsikony Majunga rivodrivotra ny Majunga le fiainana Majunga mbola misy nafasy zay Majunga donian'ny Majunga mbola azo iainana maromaro ny tanàna mipetrahany teto Madagasikara iny aloha zio zany le mampalahelo tianao teneno ambarako za de manambara amitsika jiaby zao malahelo mihitsy ity kabariny jiminazy couvert maro zaka ny anaran'olombelo tao io patrimoine Majunga io patrimoine bavata mihitsy io patrimoine et matériel mais surtout immatériel le tao ny anaran'olo basket tao koa ny anaran'olo mitsinjaka maro tokatrano boka avy amin'ny gymnase io atao ankizy adaladala tao nitezana ny tanora ny Majunga ty le olo taloha mahatsiaro nazahoany Majunga champion iny zaka jiaby tsy namana nisy prof ny éducation physique teto monsieur Kerr visite zay boko nanaraka anazy Toto Besola ro jiaby reo zio zany boko tafara ry Vazara Ndriamanjary jiaby nampianatra tao boko nahay le olo nalaza mihitsy haintsika tsara iny pepe reny olo malaza ny zaka zany jusque erantany ka mba tokony nisy consultation ihany tamin'olo maromaro inona modikany boko reo trano marobe tsy vita reo ay atao raiky karaha tsy vita atao raiky karaha tsy vita izy io boko amin'ny tegna zanaky Majunga Jangabila rehefa trano tanàna maro trano tsy vita maro olo adala agnarany manontany eo matoa ilay sakalava-diavy ndraiky antalotsy tanàna maro trano tsy vita dikan'izay mitombo koa nisan'olo adala sagnatry akabary
ka na izy na ino mba mangavaky zany vitegna malaky izy fa tegna mandreraka zay ny alaheloko kanefa nazany naty zany zavatra mo fiovana ny fiainana fandrosoana zao matoky io zany karaha le manala nify taloha igny ny ratsy atakalony tsara ho tsaratsarany eo mba tantanjakany eo ary mba haritra enimpolo taona plus koa zay ny akalozoko dady fa zao rady tonga Majunga eto rady mihitsy zao rady zokibe kiki pasteur kiki tonga navy ta Majunga nahary koa zaka nambarina teo mba le zaka nahafalina anao ndraiky zaka nampalailina anao karakory ny fahitan'ny baiboly le fiovana mety misy amin'ny donia karan'io le fahitan'ny baiboly raha ohatra maresaka amin'ny baiboly zio zany taloha vitsy olo mahay baiboly io vitsy olo miditra mivavaka zaka misy zio tany jiaby andehananao kitsokisoka jiaby l'église aby ma hiram-pivavahana aby anao radio jiaby mandefa mivavaka ka arakabary hoe miresaka momba ny baiboly izy io zany ary zay na tonga hoe rehefa niaraka zany amin'ny radio téléntsika ty hoe nakay ny anao ny antsika jiaby zay natao baiboly nakay satria hita koa zany anatin' zany kila olo samy mana interprétation ny baibolinazy ty la bible anakay ty karaha zao le tena raiky fa le fazahoan'olo ka eto izy io zany le baibolinakay zany le la bible anakay fazoko azy raha fahitako azy le olo miditra l'église maro le olo mahay baiboly maro fa olo amitsoro koa mitombo eo avao ko no kabary aminazy aneo kabary aminazy tsy haiko marina le mandeha l'église ty ve le mitsory sa le mbola tsy tafiditra io tsy hain-tegna io zany ka le baiboly ny ambaran'ny baiboly amin'io de zao ny zava-dehibe de misaorana an'Andriamanitra io na ino misaotra an'Andriamanitra satria mbola misy ary matonga tegna mbola mahita mitsory de ka zay mbola misy zaka tsorenao de ka zay mbola misy arenao raha ohatra misy zavatra hoe mampalahelo de ka zay mbola misy zavatra maharavoravo ary zay mahatsara le baiboly le kabary maharavoravo maro ka hoe aminakay maharavoravo anakay ohatra fotsiny milaza mahapasteur fijekema anakay l'église izona vao zona io to taloha bako tsara rano zany ketiketike lodoka raiky zany bako nisy l'église catholique cathédrale bako mabibo aveo l'église adventiste kely anglikane kely luthérane raiky kely izy eo jiaby efa bavata mandeha amin'ny adventiste fa vita raha bazaka jiaby i l'église ny orthodoxe io tsy misokatra izy io mipody misokatra zany hoe misy zavatra be dehibe zany mandroso am'izay lafiny zay zany hoe raha hoe le kolotsaina ara baiboly tena mitombo ka iny zany jerentsika aminazy ka aminakay izy io zany ndragnahary miasa fa antegna moa zay raha mbola ambony donia ty tsy zaka jiaby ty mahafapo misy zaka antaniako pasteur rehefa matatitry anareo taloha zao nareo miaraka am'soma ndraiky zokinakay nareo jiaby taloha karakory nafahanareo niaraka le anareo jiaby ki baiboly ndraiky le jiaby ki korany io zio zany ary zay zegny zaka isorako ndragnahary nankia nomoaly jusky ny amty ary angatako aminazy andro amagnaly io le ki Majunga ki Jangamila angaya teto zaka roe tsy nampiady finoana fivavahana bako karazana ary zao mirehareha mihitsy eran'ny tany jiaby andehanako Madagasikara zao to zao raha mbo eto Madagasikara Majunga reriky ndreo tanàna politiky mifidy politiky fa tsy mifidy etniky tsy mifidy karazan'olo fa Majunga zany zay ty azy tompony fa tandremo fa hamy manao Majunga tsisy tompony ay eto misy zafintany fa hamy otrorema tandremo ty tsisy tompony azafato zay ty azy tompony fa zaka jiaby misy kitaloaloha misy afarafara satria ndraikindraiky za maino an'zany
fanaovana tsinitsinina anao dadi zafintany zakiki zafintany zany ndraka olo jiaby ny saba izy ty zahay ozy izy ny saba alandambo anao ndraiky magnano ty tsisy tompony anao ko mba ty azy ataova tompony ka zay le mazenga ary namparay mazenga io teny mazenga io teny jolamboto dadilainao za tamindreo io tsisy teny jolamboto zany tindro teny tsika tindro teny nakay ka zay le mazenga olo jiaby taloha tonga krismasy jiaby l'église badinoely tsy haiko madinika tsaiky mosikiriny jiaby nandenanao jiaby ohatra fotsiny zao tsy mampaninina ka miteny an'izany za tsy mialatsiny aminareo zao koroelay fa zaka mazava El Hadj Bashiri Adeham Sudzay sénateur hain'olo teto mpanabe io nianatra tamin'ny l'école mangarivotra io silamo babany silamo niny io tsaraky niova ino ata fa silamo rangoela dadiko dadio antalotsy fa rehefa nianatra ta mangarivotra izy tamireny mbola misy concours biblique izy ndreo anazy premier ambelamo ikambany io ewa mbola ao la bible anazy miteny an'io nameny pasteur Perrault boka tatanarivo tany nijotso misy nanome izy nazy premier prix ny baiboly farany mahay baiboly zavatra nisy teto zany tsy nampiady zany tsary niova izy raiky koa zio zany Zoukbe Bashir zany Zoukbe azali ben marofo rolo le velona fa namako teneniko satria afaka misambotra anakay mavandy io koa zany nianatra tamin'ny Saint Gabriel tao mahay katesisy ata lombolombo sominda fa ry silamo amin'ny akitiny nifandray tsara teto nisy mon père ataondreo mon père Gabriel ataony nahaizan'olo azy mon père Sénégal abo be zay io tena proche de la famille nazy ka zavatra ohatran'izay zany karaha zao zio zany baba Brahim Amana andreo nampianaraka manoratra mamaky arabo teny arabo tao amin'ny tranondreo tsara mandroso mbola velonao koa nytanio izy anao zany ampianatra pasteur Kiki teny arabo manoratra arabo ka enaka mbola any Fondy Ali Alimasy nampianatra zay ny joro tamy Kiony io fondateur-ny fikambana silamo malaga fa zay chrétien fa reto silamo zany tsy nampiady anay fa kila olo mitana anazy kila olo manantrany anazy ndragnahary tompony tsara nisy taritiko aty taritiko ary samy magnambarany anazy ka zavatra ohatran'izay zany zay mazenga ty mazenga zay ty azy tompony fa fady mazenga atao tsisy tompony raha tsisy tompony zany variboba raha tsisy tompony zany kabary hafa tsy manjary resana masontsika eto fa ty misy tompony atsika jiaby tompony le manatsara azy ary zay rehefa anao tia mazenga anao koa tiany rehefa anao manambanimbany manintsindry mazenga ambelao moa zay foana zaka haramo mazenga kaza tsinitsindrina kaza tsinitsiniavana fa ny anay milamina tsara anteo moa kerdôme anteo moa ndraika jiaby tamin'ny adventiste tao mandeha manaraka fampianarana any amin'ny adventiste zay jiaby mbola ao dadadosoa luterane io tsara mandroso eo io nanabenay jiaby teto io tsisy avakavaka karaha zio zany ry sœur Elisabeth mbola io sœur Marie Thérèse sœur Basso Famaty sœur Paul Marie mon père Batar jiaby karaha io hoe zany pasteur Azaf Maharavo zany dadilainy préfet lalaniena fitiavana olobe tamin'ny tanàna jiaby zany tsisy hoe tiavana fa zaka mazenga le spirituel et le temporel wa diny wa dunia fa ny priorité spirituelle am temporel io matetika dinin'olo tsy tombo tamazenga tsy hoe fagnahy maholo ny mazenga
fagnahy mahatanàgna tanàgna tsisy fagnahy io tsy tanàna io zay donc le Sodoma ndraka Gomorra lany masoko na ino zanako ya niresaka atsika tena am'le kabary ny ainatsika finoana samy misy nefa ny kila olo jiaby aminanazy fa nisy fifankatiavagna nisy raha jiaby mbo tsarako le rany ramadany olo jiaby karaha manao ramadany jiaby taloha idy koa mandeha mamangy jiaby fa mandeha mamangy io mokabariky taloha iny karaha atanankia mbola misy mbo misy kelikely manao mbo maromaro manao ananazy ino tokony hahatongavatsika zany izy eo raha fahitanao le fiarahamonina amin'ny ankavabea zavatra hitako aloha zany zavatra tsara hitako tamazanga maskiny tinainy jusque dimanche maskiny io taloha la kamiso to ino efa ary refa misy titre misy taratasy boka amin'ny am commune izy eo zay tany andehananao maskiny mangataka ty ary maskiny io taloha tena hitanao fa olo reraka fa izy eo ta olo matanjaka be karahanao io dadi mandeha ameko asa aminaka misy angady zao tongava miasany ameko hany ianao tsy avo reo ndao mandeha mamafatrano zao tsy avo reo zany hoe le niveau ny fiainany Majunga efa tena hoe reraka io normaly taloha tsika nisy sotema fitimo frigorifique somapeshe sibony barday mazava huile asima famama maro foana eky bako reny loziny kelikely madinidinika entreprise familiale mampiasa olo folo rombiny folo roapolo maximum jiaby reo rava za jusque zao manontany ino ezaka ivelomanay Majunga eto aiza source de revenu lolo Majunga olo jiaby nanjara-pivarotra iarty vidy zay zany lo zavatra anankiray tena niova boko zaka raiky niova koa zao zany maro zao le ray aman-dreny zanaka anazy mipody mipetraka amindreo taloha zanaka jiaby miboaka mavita trano trano boka nadala olo teto trano boko tany io izy eo maro be le zanakan'olo mipody an-trano boko reo mipody an-trano tsy reo raiky minday reo fa manger ozy dady zay boko mbola minday koa reo aide manger vadindreo ndesindreo zanakandreo ndesindreo safike zany le ray aman-dreny mitombo charge le asa tsy misy diplôme manonga tsy haiky mahay mahay fa le asa tsy misy boko le misy asa koa zio zany raha ohatra naka tsy misy trano le hofantrano eto fa tsy azo iainana zay zao ny zavatra hoe tena hoe hitako hoe maninona le fotoana azahoana mandeha boko zaka raiky ampodianao aminay moa vilavanay moa manino moa vilava io ay io zao zany tena culture io le culture ny azahoan'olona hoe mba espace azahoan'olona miresaka azahoan'olona misy ianao amin'ny tany mandroso jiaby misy toerana raiky eo olo jiaby miona miresaka mifanakalo hevitra io tsy resaka kitrengo foana io fa io tena resaka mianatra koa anao manao débat mianatra anao miteny mianatra anao ino mianatra anao mahay vava satria ino vava moa atao ino raha tsy ampitenenina raha olo anao tsy mahay vava ary mahay ino batsy anao raha tsy dikan'izany amitsika eto ka zavatra ohatran'izay zany io anatin'ny patrimoine matériel ny Majunga io vilava io tokony apody io aiza zao satria rehefa tsy misy io chiffre tavela tsy mipasse le communication ka hoe zay zany le toerana jiaby le espace aiza foyer io gymnase io tao ny fivorian'olo jiaby mandeha ao io stade io eoa io stade io zany de ary aiza zao le toerana azahoan'olona miona tsy andoavam-bola fa hoe miona ary olo jiaby isaky ny sehatra sy faritra ary toerana misy azy afaka tonga eo tam'y vilava eo anao mahita olo jiaby
lehibe ny tribonaly, lehibe ny polisy, lehibe ny zandaro, lehibe ny entreprise, ino mpampianatra sy namany université jiaby ndraika olo tsotra jiaby mandeha eo de miresaka de samy maneho ny heviny boko samy lasa ary zaka tenena vilava matetika marina izy koa nefa misy carbo anatin'azy satria zay ndreo matrengo azy tiako verena pasteur le ozy zany manonga zio ty le olo mpidianako kely zany le olo misahirana tsika mo mangala baiboly foana ohatran'izay so de efa nambara amin'ny baiboly taloha raha io so de tsika tafitra anatin'le laginy le fanambara amin'ny baiboly mabibo ty mazengati kam no vangoko amin'ny raha io tsy marina zany tany jiaby vangony io any Ndragnahary magnameny Ndragnahary mangala isahoragna izy fa zao izy koa fa nyteny masikiny misy aminareo foana ozy izy fa ny zava-misy de zao any Jehova antany zay rehetra misy ao aminy mazava iny ka ia ndre olona angalatra zakany Jehova tsao zany angala zaka tsy nakay na alaiko jiaby zao tsy mizara jereo ie olo mipetraka tamazenga teto ka ray aman-dreny vaoka tsika samitodika amy ray aman-drenytsika jiaby tsy mbola latsaka ny roapolo anatin'ny trano am'ireo ray aman-dreny fonctionnaire la misy fidiram-bola antontonona roapolo mihina marandray matsana hariva ary trano amin'io tsy mbola nisy trano ohatranaha fito chambre à coucher telo efatra ary manana dimy zany maro omby foana olo jiaby midafidafoka ambony tany tsy zany tanjona le esprit mizara zao manko le izy galieni zany tena fetsy mafetsy azy na tsy mbadiky ny kely foana anaovany jeu de mots zarazarao anjakana ny tena philosophie ny malagasy izarazarao anjakana partager pour régner fa na diviser pour régner te tsisy olo nanjaka te tsisy olo be raha anao tsy mizara ny mahaben'olobe tsy hoe volume fananana anazy fa volume an'olona tarminy ie olo tarmi zany ie olona ampiany ina ny disponibilité anazy par rapport am'le communauté zay na olo be teto fa izy eo kila olo samy manany anazy zanakanao dady tsy zanako zanakanao efa andao le tsika zao sagnatra ohatra zao manino ma mamanao mamako manino ma mazandroko anao satria mamako ndraiky mamanao zany tegna nitondra parafafy zaho afakabaka mandalo eto mamanao maregny satria telefony mbola alohan'ny mamako zaho fa nazo vola akao zaho fa nazo félicitation izy ravoravo tsy haiko na ia ravoravo na izy na mama niteraka zao na mama Janety ata papakibary le tsy ampiteny mba niteny niboaka izy nefa andavanandro miarabazy io foana ataony ata tsy karaha tsy mamaly izy mba miboaka tsara zanako zafike zany rehefa nalabaka zany le zanitsika le zandroko le zokinao paster le tsy nisy iny tonga taminaka isanandro jasy taminakay ry lila ndraiky koa zao zany renina ny mémoraly mianara ka raiky foana zany zavatra hoe concret Miriam ndraiky Lili pravavy jiaby zany samy karaty le zokiny boko pralay aminaka boko karaha zao jiaby ary zay la famille jiaby tamazenga teto ka hoe io zany zany taloha iaka taloha fa zany misy zay le culture raha miresaky culture tsy maintsy misy fondement ary raha miresaky hoe tanàna fiarahamonina communauté tsy maintsy misy fondation iny fondation ny eto ny fondation ny eto raha ohatra zany miresaka zany amin'ny malagasy fihavanana atao amin'ny baiboly fihavanana raha ohatra ndraiky miresaka chrétien izy hoe zany fitiavana ny rahalahy fitiavana ny namana zany e miara-mipetraka raha ny islamo napetraka teto islamo manaja nohony le firahalahiana
io mahatonga hoe jirany io havanao mandilitra le havanao raha satria io ndro miara-mipetraka aminao zay convergence ny zavatra telo zay le fihavanana malagasy le fitiavanamana kristianina sy le nohony fraternité islamique io ndro ny se cristalliser lasa kolotsaina ny Majunga hanika atsika amiteny zao Majunga reriky eto Madagasikara no afaka mitsangatsangana amin'ny alina anao ary zay zany hoe voninahitra n'Andriamanitra amin'ny avondrindra fiadanina ty ambonin'ny tany ho an'olona ankasitrahana ka ankasitrahana aboko Majunga fa tsy le ozy anao fa atsika masikiny io misy ankasitrahany Majunga satria mbola misy fiadanana tsika Majunga na dia tsy mitovy amin'ny taloha rampitaina amin'ny tany maro mbola mipetraka amintsika ny salama saliminy mbola mipetraka amintsika le fa ny fitiavan'ny Kristiny maneranay fihavanana fa izy ny fihavanantsika ka le izy io diaby telo reo samy ndragnahary fa l'interprétation samy hafa zay mahatonga interprétation baibolinakay inanao iny inakay nanao koa fa bokanao motan izoko dadia alaka fampisavatra lalazy fa lalao indreo ndro arahintsika zety nandeha fotoanatsika maraparana fandarana atsika pasteur amin'ny herintsika mbola misy zavatra fa resantsika fefezitsika zakandresantsika teo donc izy koa mety zaka teo zany tsotra tsara Majunga ary mahatsara Majunga satria tsara andragnahary tompointsika io tsara kabarana atao andragnahary Majunga ty tsara tsy mbola misy zavatra mahakivy raha ratsy Majunga ino mapody anako amin'ny raha ratsy za moa dala raha ratsy Majunga manino za miinvestira sy misy investira amin'ny Majunga za moa tsisy jerika fa sy investira perta tsara Majunga fa misy zavatra tokony amboarina misy zavatra tokony arenina de faharoan'izay zavatra jiaby misy fanomboana zavatra jiaby misy loharanany ka raha ohatra anao tia hanangana hanatsara jereo lo mifototra loharanany anontaniana fahatelony zay tsy mbola misy zavatra ravabe eto raha resaka firalahina fifankatiavana finamanana fa mila ampianarina mila tsindrina io ka nakay vavaka ataoko tsotra fotsiny ambarao zaka tsara hitanao amin'ny namanao ambarao zaka tsara iainanao ho hitanareo ny fovany eto amintsika ary zay le vaovao maharavoravo zay le filazantsara ka voninahitra ho an'Andriamanitra any amin'ny avondrindra farany agnabo aby ny agnabo ny agnabo fiadanina eto ambonin'ny tany ho an'olona ankasitrahana salama saliminy amin'olo jiaby ankasitrahan-dragnahary atsika zany isarana be tabe anao nanaraka fandarana anay teto jusqu'à farany amin'ny heriny anio raha hafa koa koranetsika ndraiky zokobe kiki pasteur kiki koa aizatsika nanazy manatenanao fa tsy saraka amin'ny aritena mankasitraka ndrindra tompoko sara fasazara